Natara amaraso ya Yesu. Hiyo ndio zawadi kuu ambayo tumeachiwa sisi. Iyo niyo ngabire nini twasigiwe. Wakitaja pesa, bavuze amafaranga, wakitaja elimu, bavuze amashuri, wewe taja damu ya Yesu. nawe uvuge amaraso ya Yesu. Wakitaja magari yao makubwa, nibavuga amamodoka yao manini, wakitaja farasi zao, nibavuga amafarasi yao, wewe taja jina la Yesu. nawe uvuge izina rya Yesu. Ukitembea kwenye njia, genda mu nzira, wewe taja damu ya Yesu. vuga amaraso ya Yesu. Ukienda kulala, ugiye kuryama, wewe taja damu ya Yesu. vuga izina rya Yesu. Ukiamuka asubuhi, uvyutse mu gatondo, hata kama hakuna chai, na utowarose wewe chai, taja damu ya Yesu. uvuga amaraso ya Yesu. Alafu neema iliyo juu ya hiyo damu, hama ubuntu bufutse buri hejuru y'ayo maraso kwa maisha yako, buzogufunika ubuzima bwawe bwose. Haleluya. Amen. Haleluya. Basi tutakuwa na mkutano 2. Tuza kuba dufise inama zibiri. Tuko na mkutano ya viongozi wa kanisa. Turafise inama y'abarongozi. Tutakuwa kwa haraka kwa sababu ni kama tuko wachache. Tuza kubikora twihuta. Na tutakuwa na ibada